بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون আল্লাহ এই জালিমদেরকে জাহান্নামের অধিবাসী বানিয়ে দিন। আল্লাহ এই জালিমদেরকে জাহান্নামের অধিবাসী বানিয়ে দিন। এই তোমার এই বান্দার সাথে যে শয়তান জালিম আক্রমণ করতেছে, শয়তান জালিম জিনের ক্ষতি, জাদুর ক্ষতি, যতগুলা ক্ষতি করে এই বান্দাকে আল্লাহ অসুস্থ বানিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরে জ্বলাপোড়া সৃষ্টি করে দিয়েছে, জ্বলাপোড়া করে দিয়েছে, জ্বালাপোড়া জাদু দিয়েছে। আল্লাহ সমস্ত জ্বালাপোড়া তার দিকে ফিরে চলে যাও। আল্লাহ যে জালিমে এই জুলুম করেছে, আল্লাহ এই জালিমের উপরে এই জালিমকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক। আল্লাহর হুকুমে, কোরআনের শক্তিতে সমস্ত জাদুটনা, কুফরি কালাম, জিনের ক্ষতি, জাদুর ক্ষতি, তান্ত্রিকের ক্ষতি, তন্ত্র মন্ত্র সব ধ্বংস হয়ে যাও, জ্বলে যাক, পুড়ে যাক, ছাই হয়ে যাও। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদি ওয়া ইন তুবদু মা ফি আনফুসিকুম আও তুখফুহু ইউহাসিবকুম বিহিল্লাহ ফায়াগফিরু লিমান ইয়াশাউ ওয়া yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير হে আল্লাহ, হে রব্বে করিম, সর্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন। আল্লাহ, তোমার এই বান্দার উপরে যে জালিমে জুলুম করতেছে, যে শয়তানের বাহিনী, ইবলিসের বাহিনী, নমরুদের বাহিনী, ফেরাউনের বাহিনী তোমার এই বান্দাকে কষ্ট দিচ্ছে, আল্লাহ জুলুম করতেছে, আল্লাহ আপনি একে পাকড়াও করেন, একে শাস্তা করেন। আল্লাহ, এর কাছ থেকে সমস্ত জাদুর ক্ষতি, জিনের ক্ষতি আল্লাহ সব কিছু কেড়ে নেন, আল্লাহ সব কেড়ে নেন, আল্লাহ সব কেড়ে নেন, আল্লাহ সব কেড়ে নেন, আল্লাহ সব কেড়ে নেন। আল্লাহ, আল্লাহ আপনার কাছে ভিক্ষা চাই, আপনি সব কেড়ে নেন, কেড়ে নেন, কেড়ে নেন, কেড়ে নেন, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেন। ওয়াতুইজ্জু মান তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান তাশাউ বিয়াদিকাল খায়র। আল্লাহ, ওকে বেজ্জত করেন, লাঞ্ছিত করেন, বেজ্জত করেন, লাঞ্ছিত করেন, লাঞ্ছিত করেন, বঞ্চিত করেন। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। নিশ্চয় আপনি সমস্ত ক্ষমতার মালিক, নিশ্চয় আপনি সমস্ত ক্ষমতার মালিক। আল্লাহ, আপনি এই জালিমের জুলুম ধ্বংস করে দিন, ধ্বংস করে দিন। তোমার এই বান্দাকে আল্লাহ, আপনার এই বান্দাকে আপনি সুস্থ করে দিন, আল্লাহ আপনার এই বান্দাকে সুস্থ করে দিন। আল্লাহ আপনার এই বান্দাকে আল্লাহ আপনার কুদরত নিরাপত্তা রাখুন। তুলিজুল লাইলা বিন নাহারি ওয়া তুলিজুল নাহারা ফিল লাইল ওয়া তুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া তুখরিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্য ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বিগাইরি হিসাব। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. আল্লাহ, আপনি তো কুরআনে বলেছেন, তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে না। আল্লাহ, আপনি বলেছিলেন হয়তো এই শয়তানরা, এই জালিমরা, এই জাদুকিররা হয়তো ভুলে গেছে আপনার কাছে ওরা আবার ফিরে চলে যেতে হবে, হয়তো ভুলে গেছে ওরা যে আপনি ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আপনি আবার মৃত্যু দিতে পারেন। আল্লাহ, আপনি সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনি সাহায্য করুন। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, নিশ্চয় প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আল্লাহ, আল্লাহ আপনার কাছে ভিক্ষা চাই, আপনি আল্লাহ এই জালিমকে, আল্লাহ আপনার কুদরতি বিচার করুন, আল্লাহ আপনার কুদরতি আদালতে বিচার করুন। আল্লাহ, ও যদি আল্লাহ কাতলের উপযুক্ত কাতল করে দিন, আল্লাহ জাদুগুলা ধ্বংস করে দিন, আল্লাহ জাদুগুলা ধ্বংস করে দিন, জাদুগুলা ধ্বংস করে দিন, জাদুগুলা ধ্বংস করে দিন, ধ্বংস করে দিন, ধ্বংস করে দিন। وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له كفوا أحد.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. আল্লাহ আপনি আরহামুর রাহিমিন, আল্লাহ আপনি সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনি সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনার কদমের সাহায্য বিকাশে এই জাদুগিরকে আল্লাহ আপনার কুদরতি আদালতে বিচার করুন। এই জাদুগিরের যত জাদু আছে সব জ্বালিয়ে পড়ে ছাই করে দিন। যত এই জাদুগিরের জাদু সবগুলো জ্বলে যাক, পুড়ে যাক, ছাই হয়ে যাক, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাক, জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাক, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাক। بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والزاجرات زجرا والصافات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد من كل شيطان مارد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويكذبون من كل جانب دحرا ولو مزم واصيب إلا من خطب الخطبة واتبعه شهاب مساقب فاستخدمهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناه من طين لازب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء وكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنب ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لو أنزلنا هذا القرآن على جعلناه خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيي الذي جبر المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الملك الأسماء الحسنى يسبح له من السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. আল্লাহ আপনি সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনি সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনি সাহায্য করুন। আল্লাহ ও জমিনের যা কিছু আছে সবই তার পবিত্রতা অমহিমান্বিত ঘোষণা করছে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه ذا لجد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سمعنا ونشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد যত ধরনের হাসাদ হোক, যত ধরনের আইন হোক, যত ধরনের জাদু হোক, সেহের হোক, সব কিছু এই পড়া পানির উসিলায় কোরআনের শক্তিতে আল্লাহর হুকুমে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাও, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাও, জ্বলে যাও, পুড়ে যাও, ছাই হয়ে যাও, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাও, জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাও, জ্বলে যাও, পুড়ে যাও, ছাই হয়ে যাও, জ্বলে যাও, পুড়ে যাও, ছাই হয়ে যাও, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাও। রক্তের সাথে মিশা, রক্তের সাথে মিশা জাদু, 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 সেহের, জাদু, সেহের, জাদু, রক্তের সাথে মিশা, রক্তে মাংসের সাথে মিশা সব ধরনের জাদু জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাও, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাও, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাও। ওয়াউহাইনা ইলা মূসা নামকে আসওয়াক, وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم আল্লাহ যত ধরনের জাদু আছে জানলে পড়ে সেই বলে দাও আল্লাহ এই বাধা দানকারী আল্লাহ এই বাধা দানকারীকে জানলে পড়ে সেই বলে দাও জানলে দাও পুড়ে দাও সেই বলে দাও জানলে দাও পুড়ে দাও সেই বলে দাও জানলে পড়ে ধ্বংস করে দাও জানলে পড়ে ধ্বংস করে দাও জানলে পড়ে ধ্বংস করে দাও বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني